नमस्कार श्रोता बंधु मु मनोज महापात्र कहानी शुणाए आपण शुणुछंती एई तो जीवन। आज एई तो जीवन रे आसंत शुणिबा गाल्पिक समरेंद्र बलियार सिंह ए सुंदर गप ए सुंदर कहानी लक्ष्मण रेखा। अपेक्षा अनेक वर्षर लगुछि अनेक जुग ए जन्म रे भेट हबो बोली आशा नथिला। तेबे एमिति कोन थिला संपर्क जे एते अपेक्षा बयस अतिक्रांत से युव सुलभ उद्दामता हो नहीं तथापि कहीं एते आतुरता शेष से आसीथिला। कहिला बस स्टैंड रे मोल्हेबी मते सेउठु नै जीव भुवनेश्वर गोटे ट्रेनिंग अछि। मु कहिली अहो भाग्य मोर। बाटरू फोन कला कोथरे जीवा मु कहिली मो गाड़ी रे। सेठु पचारिला बाइक ना कार मु कहिली कार। सेठु टिके असुख ही कहिला कार। मु कहिली कोन असुविधा हला कि बाइक रे बरं किए देखिदब किंतु कार टिके बेटर। से उत्तर देला बाइक रे लगा लगी ही बसबर जो मजा सेटा कोन कार रे मिलिबो। ता कथा सुनी मोर एक्साइटमेंट बढ़ुथिला। ए कोन सेही सूर्यस्नाता जे सेतेबेले खाली लाजू उथिला। स्कूल रे से थिला समस्त के भीतर सुंदरी। ता सौंदर्य थिला नियारा। गालरे थिबा कला जे ताको आहुरी आकर्षण करि देइथिला। सेतबे क्लास रे मु फास्ट होथिला से सेकेंड क्लास तक पिला हमकु ईर्षा करूथिले। आमे दुहे भलो पढुथिलु किंतु मनरे फुटाणी भी टिके रहुथिला। पंचम षष्ठ श्रेणी रे पढिबा बेलर ए घटना प्रेम प्रेम भली कथा भाबिले सेतबे भारी डर लागुथिला किंतु हृदयर निभृत कणरे परस्पर प्रति गोटे भल पाइबा थिला। एबे ता निज निज भितरे सीमित होई रहि जाइथिला। सप्तम श्रेणी बेलकु सूर्यस्नातर बापांकर बदली होइगला राउरकेला। सेठी कहानी अंत। एवं दीर्घ 30 वर्ष पर पुणी होइछि आरंभ पुणी जोड़ी होइछि संपर्क। एइटा भी गोटे कहानी ठारू किछि कम नुहे। हौ सुनंतु दिने गोटे फोन आसिला। सुभिला गोटे सुंदर नारी कंठ। मते चिन्हि पारुछ मु कहिली किए। पुणी सेही कंठरू सुभिला मते चिन्हि पारुछ। मु टिके रही कहिली किए सूर्यस्नाता। सूर्यस्नाता तो से आश्चर्य होइगला भावप्रवण होइगला। सेतेबेले हुए तो आखिर लुह बाहरी थिबो। पचारिला केमिति चिन्हिल ए बयस रे कोन पिला बेलर से स्वर अछि तुमे एते परफेक्टली केमिति मो ना नेल केमिति जानिल मु बोली। मु कहिली के जाने काहे कि तुम नाटा मो पाटी रे पसिला हुए तो टेलीपैथी हेइथिबो। आम उभयंकर खुशीर सीमा रहिलानी। पचारिला केमिति अछ मते ए जाय मने रखिछ। मु कहिली तुमे भाबरे अछ। पिला बेले मने मने मु तुमको भारी भल पाउथिली। प्रेमर से फास्ट इंप्रेशन एबी भी सतेज हेइके अछि। बहुत समय रे मु तुमको मने पकाए ले पाइनी। तुमर भी फेसबुक रे किछि आईडी नाही। से कहिला हां मु से सब व्यवहार करेनी। तुम लेखा आज धरित्री रे पढिली फोटो भी थिला तेणु जानिबार किछि असुविधा हलानी। तापरे लगेइली फोन जहा हो आज तुम मिलिल। मु कहिली मु भी भारी खुशी अनेक दिन पर देखा। ना नहीं देखा कोठी हला खाली जा कथा। से संगे संगे कहिला केबे देखा हबो। मु कहिली तुमे जेबे कहिबो। सूर्यस्नाता गृहिणी एबे बे अंगनवाड़ी कर्मी होइछि। स्वामी व्यवसाय करंती रक्षणशील परिवार तीनिटी पिला थार तेणु समय सुविधार कटकणा भितरे बाहर को आसिबार सुविधा हैनी। मु भी जाई पारिथिन ताकू भेटिबाकू ले कोन परिचय देबी पिला दिनर सांग काले किए कौन भाविबे तापे असुविधा हेबो। अजथा हस खुशीर संसार रे संदेहर कलाबादल घुटिଯିବ। सब अपेक्षार अंत है। शेष से आसिला मो कार रे बसिला। बेस किछि समय किछि कथबार्ता नहीं निशब्द केवल जहाँ परस्पर मुह चाह चाहे। मोर दीर्घ श्वास पर दीर्घ श्वास। एते पाखरे सूर्यस्नाता गोटे हाथ में मो गाड़ी चलाऊ थाए आ गोटे हाथ ता हाथ को छुई थाए। कहला तुम गाड़ी रे सब किछि दिसुछि कला गाछ हेतले किछि असुविधा ही न थांदा हेले जदि किए देखि दिए। मु कहिली देखिले देखिबे भाबिबे स्वामी स्त्री बुढ़ा बयस रे टिके रोमांस करूछंती। मोर जेति मने पडुछि स्कूल रे पढिबा बेले मते केबे छुईनी। जदि केबे अजानतरे छुई जाइथिबो मु कहि परिबिनी कारण सेतेबेले हम सार माने भारी स्ट्रिक्ट थिले। विशृंखला को जम्मारू पसंद करू नथिले। दिन आम क्लास
କୁମର ପ୍ରିୟଙ୍କାର ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ଯେ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚା ଖାଇଥିଲା ପଣ୍ଡା ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏଇଭଳି ଥିଲା ଆମ ସମ୍ପର୍କ। ସୃଜସ୍ନାତାର ହାତରେ ମୋ ହାତ। ହୁଏତ ଏ ହାତ ମୋତେ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ଯଦି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନଥାନ୍ତା, ସାର୍ମାନେ ଆକଟ କରିନଥାନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ସେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଆମ ଭିତରେ, ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପଚାରିଲା, କେମିତି ଅଛ, କେତେ ଖୁସି, 100ରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବ ତମ ଜୀବନକୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଗେ ତୁମେ କୁହ। ସେଠୁ ସେ କହିଲା, ହଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତେବେ 50 ମାର୍କ ଦେବି ନିଜକୁ, କାରଣ ଆଉ 50 ମାର୍କ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ସେଠୁ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କେତେ ମାର୍କ ଦେବ ନିଜକୁ? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲି, ମୋର ବି ସେୟା, 50 ମାର୍କ, ବାକି 50 ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା। ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପୁରା ମିଶି ଯାଉଥିଲା, ଭାବ ସ୍ୱଭାବରେ ବି ବେଶ୍ ମେଳ ଥିଲା, ମନ ବି ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ମନ କଥା ମନରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତନ ବି ମିଶିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ମିଶି ପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟିଏ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ, ଆମେ ଟାଣି ନଥିଲୁ, ତାହା ଥିଲା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ତାହା ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଜ କ'ଣ କହିବ, ମନରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନର ନିବୃତ୍ତ କୋଣରେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା। ସେହି ସ୍ୱାଭାବିକତା ଭିତରେ କାଳେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଘଟିଯାଆନ୍ତା କି? ସେହି ସ୍ୱାଭାବିକତା ଭିତରେ କାଳେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଘଟିଯାଆନ୍ତା କି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟା ଲିଭିଯାଆନ୍ତା କି? ସେଦିନ ତାକୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ, କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିକି ଧରେଇଲେ। କହିଲା, ଏ ବୟସରେ କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି? ମୁଁ କହିଲି, ସୁଗାର ଫୁଗାର ଅଛି କି? ନହେଲେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଦେବି। ସେ କହିଲା, ସୁଗାର ନାହିଁ ଯେ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖିଆ ବୟସ ଅଛି? ଏବେ ତ ଚିନି କମ୍ର ଜମାନା। ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଚିନି କମ୍ର ଜମାନାରେ ରୋମାନ୍ସ କ'ଣ କମିଯାଏ କି? ବରଂ ବଢ଼ିଯାଏ, ପାକଳ ଲଙ୍କାର ରାଗ ଅଧିକ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଜବରଦସ୍ତ ହସଟେ ହସିଲା। କହିଲା, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତେ କି? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ଥାଉ, କିଏ ଯଦି ଦେଖିବ ଆଉ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଥିବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଶା ଏ କାହାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର।